Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Veji selam aşağıdışık. Norvegiya kört şehir Oslo. Nohçi diaspora adresu homet tavın guştik. Oz diaspora çağ moğdiyanoşka bol beş nohçi şkolu. O şkolu beş ve balğalat sajim video yok kırıvayda mağla. Så noqchi mot litteratur hörs noqchi hiqar koju tsadyn da bol besha erso açvay mahtanas ki şkola rayvan çuha masih şkola bol bina üdeyçra hinsa so hara vay noqchi beş vay masira lazım bol şundol dera har beş amotuk delşi duala tilatsa حلقة سنتيابرها شيء إذا بريت شرع دين ده أوها وأصل جاسين سنوان وأدرست أوتها بول تعبولير أس بيش حقيقة دول ديتشا سبيش غوشة قيتر دوحة سنتيابر بطا شبعي بريت بيدر غوشة قيتر يش أصد أحقا يسميني هالبيش ديقر رسي مقطعاتشا وزنسنا كاتيجوريتسا جولي دوكش ألا بخي يالغي بوريت شاشقاتشان دول بيش أصا شوت ديناها حالخري شولغي شسمينيرتا كيرن ديناها إتشر ديرا دايتشو ديقاتشاز دول شسمين بيش شنا إيراز إشت بول دعبولينو هينسارا وقت يالغشا قماي مطاقة إسبو نو تعنشرجا بيش كل أنت أحد تتغير وجهه أو بيش أقدح يتصدق أحق صوت أحد تغير أكتون هايسن من ديتو بيش حدوق شانا تجيم يغن رولك شيء ده حد بيش حدوق شان بيش أو يحكي يشتر هون أرجع إيش شيء نقطة بيش نقاها دوق مدات شغل يوش بيش تعشي قو خلابي ده حال شيء حق بيحتنا شيء ميلدول بيش شيء نقطة خلا جو روشن شبه شسر روشن يستقبلش يحكي تريزلور ميل متى بيستقل خوش بيش بر وبشي بيستقل صهوش بر وقال الحق تاني كي يك متكنسيلر تو بيش نوكي البقي جانا كي جانا تا شكل دادال جانا وجروش لا قميل دلوش خبر دي تسألوش دا جروش مية باغ ديش خز ديش بتاعها تسارخ أعزي كلاسة حالات تجوا تسابير دات تغنى نوتشي متى يزد تسقوش ديش تسقوش قيمة شج أوديك أتصل وموتة تمتر هون داتشا يقولوا بحق إنجاج وتحسن دات قيتا شيء وشيء برنامج شيء ميثوديك خليش تقبيش أحق زي خرحتيش زي آمل شت حاجة لرويش تو تنديرا سوتشولي زو قيمة شد بيش أخذت بيش شين هيتا دوشة دون إيرا دون ديستقل دون هاي شو تقدولشة إشت ويت أها وي هو يبرو كعائلة مسارة يوي موت دزلة يوي بيت وي يشتغلرة تجعدش مسارة يش مربياتشو هند أرشة ديت سدلي النوتشي مطبوخة إذا تعمقت غلطة إذا ويا قانيو إذا ويا تنس بزندو ويا عادة غلق لارم يع شامل دي تمطت تنديرا هو بيشن احتك شوش احيان بيت تبليد شاش نوتشي دوي شي حدولر شي اورم شي دايمخ يقول خايتشا اشتا نوتشي موت داخل الخزنة تيما يوشا اش يليلنا تعمل برياتي يطغى واسمه إيونيا شيء صح داش تحت يوقع حبيش قيمة شوي تردوشون شين بقى دوزي تردو ويداش قاعدين ده حدو شكيت دو قومة قندير موت بات قندات وي تغنى وي مثلا مخارة شي أورما خدو موت بوشو سك إبيت بوشو سك تنديرا خير حقا شي أول ما خادج واحد عن ديت سن هلا كلو شي مطبوع شو صق وي تو بالنا كدالر دوي تنديرا فوق بيشنا تعجيم خور داتي هاش نيس بيقن تقول باتي على أو وقت عبولين بولبو تدوق بيش دوق زع مسؤولا ما ألر عيرنا
برديدا دلقنا تقيدي دو هشتاس بيش طبعا بحكنا بستيك بيش تاس طبعا كان بعدولش دو مارنش دولش بعد خشو هينزو جي تشقدا جرقدخنا قد عزنياتي بيتغيسنا ايات قشر شاف وحالة زنتيا بيح بس ما الله بعدو الليلة تغينز تشقدولش دو تغيالو جاك احد ديدو تخار الجو سلوكها شوي ويش مو يهجيات الغام وعطي شوت كلامنا ونص الغام وعاشي مطعم أكل بسيط داو زور بعد مسوينا أو بشو ده أكل بوي أسقطه بيش مود وسودوش هذا طبعا المطعم تعاشره ويغير شيء يزيد وقتين سموك الفيزا أو سموك الفيزا اشتهي خشيش ويقوم منتاليتيت وصلنا يقوم منتاليتيت يتعرف إذا فعلا يتشيل موضوع وشو بقى كان يسبوت بعد خيط والجو مثلا سير اللي تبصره أكون موضوع شو ويش كده هذا موضوع كده نتوش بعد داخل البوش موضوع استعلاء شكر مثلا وقت البلاد تشبيش النقش مطعم وغير سامر يتيجي مثلا ويبيعوا كل شيء. Ну, я учитель русского языка, у детей преподаю русский язык. В диаспоре я провожу уроки с декабря прошлого года по воскресеньям. Провожу уроки в 2 смены. У нас порядка 80 человек, где-то вот так вот нас, ну, примерно, в 2 группах. Когда к нам приходят дети, как правило, многие из них не знают ничего, они не владеют алфавитом, они не могут читать, писать. И наша задача первая – это научить их читать буквы, научить их писать, читать, и мы даем им грамматику. Мы учим их складывать слова, буквы в слова. И, конечно, мы даем лексику по некоторым темам. Я хочу сказать, что многие дети хорошо с этим справляются. Я вижу реальные результаты, когда дети, совсем не умеющие даже прочитать слово, уже начинают у нас говорить, составлять предложения. Это, конечно, очень нас радует. Есть дети, обычно, вот, которым легко даются языки, а есть дети, которым они даются не так уж и легко. Ну и поэтому мы стараемся находить каждому свой подход. Мы стараемся общаться с детьми, и я считаю, что преподаватель должен быть не только хорошим преподавателем для детей, но и в какой-то степени воспитателем, психологом и, может, даже другом для детей. Вот. И я надеюсь, что наши успехи будут еще лучше. Детям я желаю всего хорошего. Скоро у нас каникулы. Следующее воскресенье у нас последний рабочий день. И потом уже, может быть, с августа начнем заново. Вот. Если хотят дети что-то сказать, тоже. Пожалуйста, Айна, может, что-то скажешь? Нравится тебе в школе? Да, мне очень нравится, да. Расскажи, что тебе больше нравится на наших уроках? Какие, может, темы тебе больше понравились? Мне нравится, когда мы делаем разные занятия, например, там пишем и читаем. Читать любишь, Да. да? Айна, да, действительно, у нас очень любит читать и очень хорошо справляется. Девочки, кто еще? Мальчики, может быть, кто хочет? Вот Зулихан. Ой, вот девочки всегда готовы. Зулихан, Маряшка. Вот сегодня Бакаевых нет, я вижу, тоже всегда готовы. А ну-ка, расскажите. Маряшка, давай начнет. Маленькая же. Я очень люблю, когда мы учим стихи, и мне очень нравится, когда эти стихи очень легкие, ведь тогда я могу их выучить, и другие тоже так могут, но эти стихи иногда-то должны быть сложные,
Да, не всегда легкие, да? Не всегда легкие. Но мне больше всех нравится, что все может выучить эти стихи. Молодец. Ты всегда готова, Маряш. Молодец. Так и продолжай, хорошо? На каникулах читать будешь? Молодец. Так, Зулихан теперь У меня скажет. вопрос. Вопрос? Мы Да. будем идти в втором классе здесь. А ты хочешь во второй класс перейти? Или не очень? Ну, здесь хочу. после Хочешь, да? каникул. Ну вот. Я надеюсь, что мы пойдем во второй класс. Хорошо? Так, кто еще хочет? Мальчики, давайте, а то только девочки говорят. Так, Альберт, скажи пару слов, пожалуйста. Тебе нравится на наших уроках? Или тебя сюда заставляют ходить? Нравится, да? А что тебе нравится больше? Тесты. Да, действительно, ты тесты всегда выполняешь на хорошие отметки. Айса, Яхья, Адам, Хамзат может хоть что-то сказать. Давайте, расскажите. Я как и Альберт, мне тоже нравятся тесты. Тесты, да? Иногда читать. Когда Читать, да. это длинные тексты мне нравятся, но такие короткие мне не так очень. Да, потому что вы уже более, можно сказать так, продвинуты уже в русском языке, что очень радует. Так, Лина, тоже можешь сказать пару слов? Мне тоже нравится ходить в нашу чеченскую диаспору. Мне бывает очень интересно учить разные стихи. Погромче говори, Лина. Романы. Бывает очень интересно получать разные оценки. Мне очень нравится, что все в этом классе тоже, как и я, любят нашу учительницу, школу, русский язык. И мы очень любим учить русский язык. Матильд, тебе нравится? Да, Расскажи, что тебе нравится? читать. Читать даже? Вот. Молодец. Ребята, и вот на следующем занятии у нас будет такое небольшое мероприятие, посвященное нашей азбуке. Да? Вот наш учебник. И мы проведем это мероприятие. Мы попрощаемся с нашим учебником, да? «Прощай, азбука» будет называться наше мероприятие. Вот. В воскресенье покажете, к чему вы стремились, чему научились. Хорошо? Каждый расскажет стихи, будет сценка. Обещаете, что все будут готовы? Будете готовы? Будете готовы? Да. Все придут? Да. Все, хорошо. Ну все, ребята, желаю вам успехов. Увидимся в воскресенье. Вот Сабина, я учительница русского языка, который преподает по субботам в чеченской диаспоре Осло. Так как дети у меня не знают русского языка, азов русского языка, букв, мы решили с ними начать учить слова сначала, чтобы потом мы уже могли составлять предложения. Для меня главное было, чтобы у них были какие-то ассоциации, чтобы у них было понимание слов, чтобы им было легче. Вот, поэтому мы начинаем со слов сначала, а потом мы уже будем углубляться в грамматику, правописание. Вот, будет больше заданий. У детей я вижу большие успехи, потому что много домашнего нет, им очень интересно, вот, и никто их не напрягает. Поэтому я думаю, что у нас будет все очень хорошо потом. Halde resten nog aan. Ты что, обалдеть. Вы больше начали понимать? Что-нибудь вы начали что-нибудь понимать? Это их не первые уроки, поэтому сейчас трудно очень. Но какие-то слова они запоминают, стараются очень. Doe je dat doe 2-3 недели, как я занимаюсь основной этими учениками с большинством. А вот, например, Хазарик, Хаджи Адам, Тамерлан Юнус у меня где-то 2 месяца уходит. Сейчас уже больше у меня учеников. Mas ben je dat У меня их 14 сейчас.
Ne gördün? Zaten bekliyor. Değiştir beş. İşte şu matematik da yüç işte. Nasıl? Yes. Okay. Ja. Okay. 105 AB. Ja, man skal forkorte det sånn, ikke? Fordi jeg kan ha 5 ganger 20, så blir 100, og 5 ganger 1, så blir 500. Skal jeg se? Det er sant. 21 delt på 7 blir 3. Og så 10 og 5. 10 delt på 5 blir 2. Og 5 delt på 5 blir 1. İşte matematika yok. Oradan yüç. 9-5 saniye. Hvis du er 10% av 10,2, kan ikke det være mer enn 20%. Det er under 20%. Vi bare går for det som er 90%. Det er nærme nok. Hvor mange er grønne? Løs, gi meg sikkerhetstall. Bare gi meg sikkerhetstall. 10% er 10,2, 5% var 5%. 5,1, 15, og da mangler en til. 16%. Skjønte du det? Er dere enige? Gule. 23. Det er 23 av de. Hvor mye prosent avgjør det? Jeg gir meg sikkerhetstall. Han er nærmest foreløpig. Gi meg noe bedre tall. Han sa 20%. 22 er nærme nok. 22 er nærme nok. Hvis dere ikke er helt, da kan man liksom lage sånn her lite og bare ta 22%. 11 oransje. Hvor mye prosent? 10. Ikke, ja, ok, du kan si sikkert 10. Vi vet jo, ja, så vi kan ha satt litt ned. Her boş beşin, Kur'an almış. Urakıyor. Rezi dukayı yaşar bol beş. Bak bukan, bu oluyor da ama. Naša ladek amin boş. Još zakar elpšti, bukošti, rapildelaš bu يشخش بأن bu pravilšanoš, kad bi pravilšanoš bu iš nisiš. Bukošti rapildel, bu bisneš vidi. Mas beyo daha klasça. Bey bu da vazbin. Sabes, pode ser até rádio na bolsa do chubo. Warhabu. Mark kovş oldu. Mark kovş oldu. Bak do. Na ban hoten se boş oldu. Hatsa muyu. Hatsa muyu. Seyfula. Amini Kur'an diyor, amini ya. Ha? Hatsa muyu. Aysa amini Kur'an diyor. Diyor ya. Aysa cümle Kur'an diyor şu an. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما شاء الله. قطعا موديو شي قرآن. يا عادي شو ترجمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما شاء الله. Als arme die haar wegen stal. روح كان ديشل هو آمن ديشل. سمويا. Kasrita na Kur'an almış kasrita. Anadajım просто джобух yazıyor. Молодец. Dukka yazış, dukka aymadı. Reis duyuşu tak. Urokşan reis duyuşu. Nege rezil. Da ya bekte da şey da. Ya dikan zbiqan boy mesela. وإيش شكو بخاليو إيش ترى قرانيو زعموش بروح لعوشو
ما شاء الله جوغا ديك قي مشبو باش уже يشبو قي جين دول غير دولش در وي البش عامش قبرو يو يتر بعد دولش جيم وقت نستلادو الحمد لله دير قية تمس شو هذيك دعيو شو راح يقولش وروك حيخم بو يخاطر دو شو خاطر دو شزلر دا وروك يقع باوز شيش يشتا قرآن يوز عامو بوهو ودعوش عشان خيتها ودعوش ببلخ لاتي عشان تمار على بقيتهم ودعوش ببلخ لاتي دير ريز ويلال ولا دقشو خر وشيت ليش لا المال يزدو دقو قيت سعيل بعمر سازر عامر دوت سموتر جين دول شحايو شسر عامر ستيش سون شو دقو قيت لا المال يزدو عمت حيلين شنا قن غدين شنا مسنا بزن ديرا تخون دقو قيت بيرش عامر دير تخون عامر دير عدات حيوش دقو جيمت معانا عينتهم سون دقشو قيتر مال يزدو إلى قرمالي نجام ده مال يزدو بوش تابدا مطلع قدا شعور يقوي إيرنا كيسة تمام مش عارف هرمتك كوني لنا هر عام عشر مريم مسانا ديريس القص حيو شو قنسين دينا دا القص دا المال يزيتو دا ريز وينو دا الحت وينو دا الحيدوزو دو اللي كيوسينا تخون عامر قزيتنش دقو قناع ساعد تخون عامر ميش ميردو يلصقون الحاش ويلو قر تخون يايتنش بزن دير اسأل شو دي إتوالو درسون شو خحيجي زولا يسخزني يخسن زولا يقصالي تخصحبو زدر جور بولش بايسا تخدقي زدر قزع تخون شو غدي نسو زولا يسخزني يخسن دا المال يزدوين عن زولاي دي ريس خلدهم تخون المتك خد سخلي أخير ياتسر خد سخلي تحقوز دور داسر هرشكور حيوة وش خحيجيع وشي تشبرك وش خحيجيع خير قشوح حقا خيج طيغ نصو خزني يخسن دا المال يزدوين لقون دا الحيدوز وديك يوتي لقا